Ban majorit na tayo, guys. Oh. Noong araw, guys, si Wonder Nanay, ban majorit. Ganito, guys. Yan. Ban majorit si Wonder Nanay dati. Ngayon, ano nangyari? Ito yung baton, oh. Baton ni Wonder Nanay. Diyan, dali lang, dadaan si Wonder Tatay. Marunong ako magbaton, guys, kasi ibang majority ako dati. Nung kabataan ko. Ngayon, ano nang nangyari, guys? Itong walis, guys, gawin na lang natin, sakyan na lang natin, lipad tayo. Lipad! Lipad! Uy! Turn up naman. Din. Tapos maglaba, magwalis. Tapos magwalis. Sayaw-sayaw. Mag-practice uli ng magbaton. Kasi dati magaling ako magbaton. Okay, guys. Thank you for watching. Bye.